اچھا اب ٹچ ٹمپریچر اینڈ پین کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹچ ٹمپریچر اینڈ پین sensation. Receptors in the skin are sensitive to touch, temperature and pain. Jo already you people know that our whole body is uh, full of receptors which help our sensory information to reach to our brain. Okay? We learned that newborn infants reliably display a variety of reflexes. Already reflexes हमने पढ़ी भी है, and you people know that जो newborn infants हैं वो display करते हैं a variety of reflexes if उन्हें appropriate area पे touch किया जाता है. ठीक है, even while sleeping जो neonates infants होते हैं they habituate to stroking. Stroking mean जो प्लेजर टच होता है. ठीक है, प्लेजर मीन आराम से जब हम उन्हें लाइक मूव वन हैंड विद जेंटल प्रेशर. ठीक है, उनके फेस पे, उनके हेड पे, बालों पे, उनके बॉडी पे. ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रोकिंग है. ठीक है, तो क्या है, even while sleeping neonates habituate to stroking at one local but respond again if the tactile stimulation shift to a new spot from the ear to the chin. For example, अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग, अगर हम उन्हें एक जगह पे टच कर रहे होते हैं जेंटली, ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करते, बट एक मर्तबा हम वो जगह चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ईयर से चिन की तरफ वो हमारा हाथ आ जाते हैं, हम मूव करते हैं फ्रॉम ईयर टू चिन, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वो डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर लेता है. ठीक है, क्योंकि उसके जब वहाँ पे रिस्पॉन्स वो नहीं दे रहा होता, क्योंकि वहाँ पे सेंसरी अडेप्टेशन इसकी हुई होती है. फिर जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो वो वहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं वो जाके एक्टिवेट हो जाते हैं. Sensitivity to touch clearly enhance infant responsiveness to their environment. जो sensitivity है टच को, तो वो क्लियरली इनहेंस करती है किस चीज को, इन्फेंट्स के रिस्पॉन्सिवनेस को टू देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स शो बेटर डेवलपमेंट प्रोग्रेस. ठीक है, जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स है वो बेटर डेवलपमेंट प्रोग्रेस शो करते हैं. ठीक है, when they are periodically stroked and massaged in their isolates. Isolates को जानते हैं? No, sir. आप लोगों ने कभी देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें वो हो जाता है, जॉइंटिस हो जाती है, उन्हें फिर शीशे में रखा जाता है. ठीक है, अच्छा अच्छा, वो जी जी. तो वो उसे हम आइसोलेट्स कहते हैं. बेबीज या न्यूनेट्स इंक्यूबेटर भी कहते हैं उसे. ठीक है, तो उसमें जो है ना, अगर हम प्रीमेच्योर इन्फेंट जो होते हैं, टाइम से पहले पैदा होने वाले बच्चे, अगर हम डेवलपमेंटल प्रोग्रेस उनकी बेटर करना चाहते हैं तो इन पीरियोडिकली स्ट्रोकिंग और मसाज के साथ भी जो है ना पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि सेंसिटिविटी टू टच क्या होता है, वो इन्हेंसमेंट आ जाती है उसकी वजह से इन्फेंट की रिस्पॉन्सिवनेस टू देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, touch and close contact promote developmental progress in all infants. touch and close contact जो है वो promote करता है developmental progress को. ठीक है, सारे बच्चों में, not just premature babies में. ठीक है, टच लोअर स्ट्रेस लेवल. टच की वजह से स्ट्रेस लेवल जो है वो लोअर होता है, इंसान काम हो जाता है बच्चे, एंड प्रोमोट्स न्यूरल एक्टिविटी इन infants. ठीक है, the therapeutic effect of touch is also due to the fact that gentle stroking and massaging arouses inattentive infants and calms agitative one. जो therapeutic effect of touch है तो वो जो effect ये है कि जो जेंटल स्ट्रोकिंग है या मसाज है तो वो बेसिकली अराउज करते हैं इन अटेंटिव इन्फेंट्स को, और जो एजिटेटिव टाइप होते हैं, मतलब हर टाइम रोना धोना और शॉर्ट टेम्पर टाइप जो होते हैं उन्हें जो है ना काम करता है. ठीक है, काम कंडीशन में लाते हैं, often causing them to smile at and become more involved with their companions. और टच के थ्रू जो है ना जेंटल
موومنٹ آف ہینڈ کی وجہ سے جو ہے نا آن دیئر چیکس اور چین. اٹ آلسو کاز دیم ٹو اسمائل ایٹ دیئر کمپینینس, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اور بھی انوالو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی. لیٹر ان دا فرسٹ ایئر بیبیز بگین ٹو یوز دیئر سینس آف ٹچ ٹو ایکسپلور آبجیکٹ. اچھا, فرسٹ ایئر کے بعد جو ہے فرسٹ ایئر جب ریچ ہو رہا ہو تو بیبیز کیا کرتے ہیں, وہ سرچ کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. they begin to use their sense, کس چیز کے لیے, سینس آف ٹچ, ایکسپلور کرے آبجیکٹس کو. فرسٹ with their lips and mouth, پہلے وہ اپنے لپس اینڈ ماؤتھ کے تھرو آبجیکٹس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر چیز کو منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. لیٹر with their hands and later on ہینڈ کے ساتھ. سو ٹچ جو ہے وہ پرائمری مینس ہے جس کے تھرو انفنٹ نالج ایکوائر کرتے ہیں اباؤٹ دیئر انوائرمنٹ, اور جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے سگنیفیکنٹلی ٹو دیئر ارلی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. یہ بات پوائنٹ جو ہے بیسیکلی پیاجے نے بتائی تھی. نیو بورنز آر آلسو کوائٹ سینسیٹیو ٹو وارم, ٹو کولڈ اینڈ ٹو چینج ان ٹیمپریچر. جو نیو بورنز ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انہیں جو ہے نا گرم رکھا دیا جاتا ہے, اگر سردی ہو تو فل ہیٹر. تو ٹمپریچر کا بھی جو ہے نا کافی انفلوئنس ہوتا ہے بچوں پہ, ٹھیک ہے. they refuse to suck if the milk in their bottle is too hot. if milk بوٹل میں بہت زیادہ گرم ہو تو بچے جو ہے وہ ریفیوز کرتے ہیں اسے پینے کے لیے, یا فیڈ نہیں کرتے صحیح طرح. اینڈ دے مینٹین دیئر باڈی ہیٹ بائی بیکمنگ مور ایکٹیو, اور اپنی باڈی ہیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں جب روم کا ٹمپریچر سڈنلی ڈراپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈو بیبیز ایکسپیرئنس مچ پین, کیا جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی پین کو جو ہے نا زیادہ تر ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں؟ تو آنسر تو obviously یس ہی ہوگا. فار ایون 1 day old infants cry loudly when pricked by a needle for a blood clot. جب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک دن کا ایک کیوں بچہ نہ ہو, جب ان سے بلڈ لیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے تو چیخنا چلانا سٹارٹ کر لیتے ہیں, رونا دھونا. ان فیکٹ ایوری ینگ انفینٹ show greater distress upon receiving an inoculation than 5 to 11 months old do, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس طرح دیکھیں تو جو ینگ انفینٹس ہیں تو وہ بھی گریٹر ڈسٹریس شو کرتے ہیں, مین رونا دھونا, جب وہ ریسیو کرتے ہیں انوکولیشن مین ویکسینیشن, ٹھیک ہے, اور ویکسینیشن ان کی تقریباً 11 months تک جا رہی ہوتی ہے. اچھا, میل بیبیز آر ہائیلی اسٹریسڈ بائی سرکمسیشن. سرکمسیشن کو جانتے ہیں؟ No, sir. سرکمسیشن اینی ون جو یہاں پہ اب اویلیبل ہو؟ سرکمسیشن جو ہے نا سنت کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سنت, ٹھیک ہے سر, ٹھیک. ٹھیک ہے. An operation that is usually done without anesthesia because giving these pain-killing drugs to infant in itself is very risky. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بچے کی جو سرکمسیشن ہے, removal of extra skin from their genitals, تو کیا ہوتا ہے وہ آپریشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا اسکن ہٹائی جاتی ہے, بٹ یہ آپریشن وداؤٹ اینستھیزیا کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا پین کلنگ ڈرگز جو ہے انفینٹ کو نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ ان کی لائف کے لیے رسکی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. while the surgery is in progress infants emit high pitched wails. high pitched wails mean بالکل لائک زور سے جو ہے نا رونا دھونا جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر لیتا ہے, that are similar to the cries of premature babies or those who are brain damaged. اور یہ رونا کرائم جو ہے ان کا بالکل سملر ہوتا ہے کس کے ساتھ, پریمیچور بیبیز کے کرائز کے ساتھ, اور ان بچوں کے ساتھ جو کہ جن کا برین ڈیمیج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مور اوور جو پلازما کورٹیسول ہے جو کہ فزیولوجیکل انڈیکیٹر آف اسٹریس ہے, وہ جا کے سرکمسیشن کے بعد جو ہے کافی زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. Fortunately, researchers نے کیا فاؤنڈ کیا that babies treated with a mild topical anesthetic before circumcision and give a surgical solution to suck afterward
are less stressed by the operation and are able to sleep more peacefully. ठीक है, तो अब रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि बेबीज को बेसिकली ट्रीट किया जाना चाहिए विद माइल्ड टॉपिकल एनेस्थेटिक, ठीक है, सर्कमस्टेशन से पहले, एंड उसके बाद जो है सर्जरी सोल्यूशन जो है देनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से जो उनका जो प्लाज्मा कोर्टिसोल है वो भी ब्लड में कम रिलीज होगा और इसके थ्रू वो कम स्ट्रेस में रहेंगे और ज्यादातर वो टाइम स्लीप में गुजारेंगे, पीसफुल रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? सर नो सर। फिर मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ यार। अच्छा, लास्ट वन है vision. Vision may be the least mature of the newborn sensory capabilities, ठीक है। Changes in the brightness elicit a subcortical pupillary reflex, which indicates that the neonate is sensitive to light, ठीक है। Vision जो है वो least mature sensory capability है न्यूबॉर्न की, ठीक है। और जो चेंजेस ब्राइटनेस में आ रही होती है वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रही होती है, एलिसिट कर रही होती है किस चीज़ को? सबकॉर्टिकल पिप्यूलरी रिफ्लेक्स को, जो कि इंडिकेट करती है दैट जो न्यूनेट है वो सेंसिटिव है किस चीज़ को? लाइट को, ठीक है। बेबीज कैन आल्सो डिटेक्ट मूवमेंट इन द विजुअल फील्ड। अच्छा, जो विजुअल फील्ड में मतलब ये है कि हमारे आंखों के सामने जो चीज़ें हो रही होती है वो हमारी विजुअल फील्ड है। तो जो बच्चे होते हैं वो भी जो है ना, जो हमारे उनकी विजुअल फील्ड में जो मूवमेंट हो रही होती है उसे बेसिकली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ट्रैक अ विजुअल स्टिमुलस विद देयर आईज एज लॉन्ग एज द टारगेट मूव स्लोली। और जब टारगेट मूव कर रहा होता है स्लोली, ठीक है, तो वो उस विजुअल स्टिमुलस को ट्रैक भी कर सकते हैं, मतलब उस विजुअल स्टिमुलस की तरफ अपना सर भी टर्न कर सकते हैं या आंखें भी जो है ना उसकी तरफ ले जा सकती है, ठीक है। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आर मोर लाइकली टू ट्रैक फेसेस। अच्छा, इसमें विजुअल फील्ड में जो है ना इसमें सबसे ज्यादा इनकी जो प्रेफरेंस है वो फेसेस की होती है देन अदर पैटर्न्स, ठीक है। विजुअल फील्ड में अगर फेसेस जो हो तो उनकी प्रेफरेंस ज्यादातर फेसेस की होती है कि उन फेसेस को जाके ट्रैक कर सके। Demonstrating this preference, Johnson and his colleagues prepared 3 head-shaped cutouts, ठीक है, with different drawings on them. अच्छा, अब इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो जॉनसन एंड उसके जो कोलीग्स थे उन्होंने एक चीज को आइडेंटिफाई किया था। और वो चीज कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था? उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने 3 हेड शेप वो चार्ट्स हम काटते नहीं है जिस पे शक्लें बनाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक हेड शेप पे जो है ना ह्यूमन फेस बनाया, दूसरे हेड शेप कट आउट्स पे जो है ना एक स्क्रैम्बल्ड वर्जन ऑफ फेस पार्ट्स बनाए, ठीक है। और दूसरा जो हेड शेप कट आउट था उसे जो है ना ब्लैंक रख दिया। तो अब क्या होता है, दे मूव these cutouts in the visual field of infant just minutes old to 5 week old, ठीक है। अब जो बच्चे इसमें शामिल थे तो वो मिनट ओल्ड से लेके 5 वीक ओल्ड तक थे। और इन्होंने क्या किया, ये जो 3 चीजें थे जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए उसे विजुअल फील्ड में मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या फाउंड किया, दैट इन्फेंट्स वर मोर लाइकली टू फॉलो both with their eyes and with their head the movement of the cut out with the human face than either of the two other stimuli, ठीक है। तो दो स्टिमुलाई के कंपैरिजन में जो फेस वाला कट आउट था तो बच्चे जो थे दे more likely to follow both with their eyes and with their head that cut out with the face as compared to other two stimuli, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी सर। अच्छा, this demonstrated that infants just minute old could track a visual stimulus with their eyes and head and they showed a preference for the human face, ठीक है। वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाई है।
दैट जो मिनट्स ओल्ड तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं विजुअल स्टिमुलस को अपने आईज एंड हेड के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ देयर आईज एंड हेड, एंड दे शोड अ प्रेफरेंस फॉर द ह्यूमन फेस, ठीक है। व्हाई डू बेबीज डिस्प्ले दिस प्रेफरेंस? अब जो बच्चे हैं वो ऐसे प्रेफरेंस को क्यों डिस्प्ले करते हैं? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एडेप्टिव रेमिनेंट, रेमिनेंट को, रेमिनेंट मीन जो कि एक करेक्टरिस्टिक हमारे एंसेस्टर से आ रही होती है, ठीक है। तो एक वन पॉसिबिलिटी उन्होंने कहा है कि ये है कि जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एडेप्टिव रेमिनेंट ऑफ आवर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एक रिफ्लेक्स टाइप है जो कि सब कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और उसका काम ये होता है दैट सर्व टू ओरिएंट बेबीज, वो जो है ना क्या करते हैं, और ओरिएंट को जानते हैं, ओरिएंट किसे कहते हैं, फेमिलराइज। इसका काम होता है इस रिफ्लेक्स का कि वो जाके बेबीज को फेमिलराइज करे अपने केयर गिवर्स के साथ, एंड प्रोमोट करे किस चीज को, सोशल इंटरेक्शन को, ठीक है। अच्छा, न्यू नेट सीन द वर्ल्ड in color, although they have trouble discriminating blue, green and yellow from right, ठीक है। अच्छा, जो neonates है at the same time they also see the world in colors, but at the same time they have some trouble in differentiation blue, green and yellow from white color, ठीक है। However, this thing can resolve with the development of their visual system, ठीक है। However, rapid development of the visual brain center and sensory pathways allow their color visions to improve quickly. वही बात वो जो मैंने आपको अभी की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद by 2 to 3 months of age, babies can discriminate all the basic colors. 2 to 3 months तक जब बच्चा पहुंचता है तो वो डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेता है सारे बेसिक कलर्स में, ठीक है। बाय एज 4 months they are they are grouping colors of slightly different shades into the same basic category, ठीक है। अच्छा, जब 4 months तक बच्चा पहुंच जाता है तो वो कलर्स के ग्रुप बनाने स्टार्ट कर लेता है ऑफ डिफरेंट शेड्स इनटू सेम बेसिक कैटेगरी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलोस, ठीक है। दैट एडल्ट्स डू, जिस तरह एडल्ट्स हम लोग करते हैं, एंड बाय एज 4 months देयर कलर परसेप्शन इज सिमिलर टू एडल्ट्स। और जब 4 months तक वो पहुंचता है तो उनकी जो कलर परसेप्शन होती है वो बिल्कुल जस्ट लाइक एडल्ट्स की तरह बन जाती है, ठीक है। Despite these impressive capabilities, इन impressive capabilities of infants के साथ साथ जो young infants होते हैं, they do not resolve fine details very well. जो fine details होते हैं colors की या visual की, वो सही तरीके से फॉर द टाइम बीइंग यंग इन्फेंट्स में रिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है विजुअल एक्विटी। ये पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो जाके देख सके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड फाइन डिटेल्स को। फाइन डिटेल्स को मतलब जो कंप्रिहेंसिव डिटेल्स होती है एक चीज की, ठीक है। तो उसे जो है ना बेसिकली हम उसके लिए फाइन डिटेल्स का वर्ड यूज करते हैं। विजुअल एक्टिविटी क्या है, इज द पर्सन एबिलिटी टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड फाइन डिटेल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटी चीज है, उसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल बटन है, बटन के अंदर जो है ना आप लोग देखते हैं धागा वगैरह लगा होता है, वो सारी चीजें जो है ना उसकी फाइन डिटेल्स है, उसमें डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो यह क्या है, उसकी कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हो गए हैं। तो बच्चों को जो है ना वेरी यंग इन्फेंट्स में एट द स्टार्ट काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विद टाइम दिस थिंग कैन रिजॉल्व। विजुअल एक्टिविटी के बाद जो है क्या कहते हैं, स्टडीज ऑफ विजुअल एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ न्यूनेट डिस्टेंस विजन इज अबाउट 20/600, ठीक है। जो यंग इन्फेंट होता है उनकी जो डिस्टेंस की विजन होती है, मतलब दूर की जो नजर होती है, वो तकरीबन 20/600 होती है, ठीक है। 20/600 मीन that he or she sees at 20 feet, 20 feet तक जो है न्यूनेट या यंग इन्फेंट चीजों को देख सकता है, विद what an adult with excellent vision sees at 600 feet, और adult जो है वो 600 feet तक जाके
دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ینگ انفینٹ کی جو ہے نا only 20 feet تک ڈسٹینس ویژن ہوتی ہے. What's more, object at any distance look rather blurry to a very young infant. ٹھیک ہے. اچھا, آبجیکٹ جو ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں وہ سم ٹائم بلرڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں ینگ انفینٹس کو, اور یہ تب جا کے نظر آ رہے ہوتے ہیں بلرڈ جب بچوں کو ایکوموڈیٹنگ میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے. ایکوموڈیٹنگ کیا چیز ہے؟ چینجنگ دا شیپ آف دا لینس آف دا آئی ٹو برنگ ویژول اسٹیمولس انٹو فوکس. ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ایکوموڈیٹنگ کی, چینجنگ دا شیپ آف دا لینس آف دا آئی. اس میں کیا ہوتا ہے, جو شیپ آف دا لینس ہے آئی کی وہ بیسیکلی چینج ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ویژول اسٹیمولا ہے اس پہ صحیح طرح فوکس نہیں پڑ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, given these limitations it is perhaps not surprising that many patterns and forms are difficult for a very young infant to detect. اور اس وجہ سے very young infant کے لیے جو ہے نا یہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ جا کے many patterns and forms کو جا کے ڈیٹیکٹ کر سکے. اچھا, he or she simply requires sharper visual contrast to see them than adults do. اور اس کے لیے جو ہے نا ایک شارپر ویژول کانٹراسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جس طرح ایڈلٹس کرتے ہیں. However, acuity improves very rapidly over the first few months. فرسٹ فیو منتھس میں جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے, ایکویٹی امپروو ہو رہی ہوتی ہے. بائی ایج 6 months baby's usual acuity is about 20/100. ٹھیک ہے, however it isn't until about age 6 that they see as well as adults do. ٹھیک ہے, تو وہی ٹائم ٹو ٹائم ایج کے ساتھ یہ ساری چیزیں پھر بچوں میں امپروو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک انہوں نے کہا ہے کہ ویژول ایکٹیویٹی ایج 6 کے جب بچہ ایج 6 months تک پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, تو اچھا ایج 6 months تک جب پہنچتا ہے تو اس کی ویژول ایکٹیویٹی 20/100 ہوتی ہے, اور جب 6 سال تک پہنچتا ہے تو تب جا کے جو ہے نا اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ فل ایڈلٹ فارم میں پہنچ جاتی ہے جو کہ ہماری ہے. In some, the young infant's visual system is not operating at peak efficiency. ظاہری بات ہے بچے کی جو ویژول سسٹم ہے وہ ینگ ایج میں جو ہے نا اتنی پیک ایفیشینٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بٹ وی کین سے اٹ از ایٹ لیسٹ ورکنگ ایٹ دیٹ ایج فار دیٹ ینگ انفینٹ. ٹھیک ہے, ایون نیو بورنس کین سینس موومنٹ. جو نیو بورنس ہوتے ہیں وہ موومنٹ کو بھی سینس کر سکتے ہیں, کلرس کو بھی, چینجز ان برائٹنس کو بھی, اینڈ a variety of visual patterns کو, as long as these pattern stimuli are not too finely detailed. ہاں یہ پوائنٹ ہے, اگر یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہے اگر ان میں فائن ڈیٹیل زیادہ تر نہ ہو تو تب جا کے ایزیلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سینس کیا جاتا ہے. and have a sufficient amount of light or dark contrast. اور یہ چیز بھی ساتھ مسٹ ہونی چاہیے. کون سی چیز؟ sufficient amount of لائٹ اینڈ ڈارک کانٹراسٹ اس میں. ٹھیک ہے, تب جا کے جو ہے نا یہ جو بچے ہیں نیو بورنس ہے وہ موومنٹ کو بھی سینس کر سکتے ہیں, کلرز کو بھی, چینجز ان برائٹنس کو بھی, اور ویرائٹی آف ویژول پیٹرنس کو بھی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ویژول فنکشن ایویڈنٹ ان نیو بورنس آر لارجلی ایکسپیرینس انڈیپینڈنٹ. جو ویژول فنکشن ہوتی ہے وہ نیو بورنس میں جو ہے نا زیادہ تر ایکسپیرینس انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بٹ as infants explore the world with their eyes, جب انفینٹس اپنے ورلڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں اپنے آئیز کے, تو وہ کیا ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ڈیپینڈنٹ میکینزم ان کی بن جاتی ہے. فار ایگزامپل سچ اے سائنیپٹک رینفورسمنٹ ان کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ڈیولپمنٹ آف ویژول ایکٹیویٹی میں. سائنیپٹک رینفورسمنٹ از دا اسٹرینتھنگ آف دا سائنیپسز. ٹھیک ہے, thus both experience dependent and experience independent and experience dependent mechanism promote the development of the infant visual system. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ایکسپیرینس ڈیپینڈنٹ ایکسپیرینس انڈیپینڈنٹ جو میکانزم ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ان پروموشن دی ڈیولپمنٹ آف ویژول سسٹمس. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ Yes, sir. کوئی کوشچن ہو؟
ہاں سر No, sir. اچھا بریک کتنے ٹائم کا لے رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد سیکنڈ کلاس اسٹارٹ کرنی ہے ڈیولپمنٹل کی. سر اگر پھر مسجد بھی جانا ہے نا سر تو